बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात घर के मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जो शब्बे बारात का ख़ास अमल है। बहुत आसान अमल है। ये अमल आपने चावल के 7 दानों पर अल्लाह का इसम पढ़कर दम करना है और वो चावल के दाने अपने बटुए में या किसी ऐसी जगह पर रख देने हैं जहां पर वो महफूज रहें। इस अमल को करने से पूरा साल आपके घर में बरकत रहेगी और गैबी तरीके से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। इस अमल को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और हर साल करते भी होंगे। बहरहाल ये अमल बुजुर्गाने दीन से साबित है और बहुत ही मुस्तनद है। इसके साथ साथ आपको शब बरात की फजीलत और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आप तक पहुंचाएंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नया अमल, हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। शोबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। ये बड़ी अजमत और बरकत वाला महीना है। ये महीना शहरुत तौबा भी कहलाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना होने की निस्बत भी रखता है। इस महीने की 5 तारीख को सैयदिना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की वलादत मुबारक हुई। 16वीं तारीख को तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ और 15वीं रात को शब्बे बरात कहा जाता है। शब के मानी रात और बरात के मानी बरी होने या कतई तल्लक होने के हैं। चूँकि इस रात को मुसलमान जहन्नम की आग से बरी होते हैं या कतई तल्लक होते हैं, इसलिए इसे शब्बे बरात कहा जाता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि औलियाए कामिलीन और मशाइख़ शरीयत व तरीक़त इस मुबारक रात को इसकी शान और अज़मत के पेश नज़र लैलतुल रहमा यानी नुज़ूल रहमत की रात, लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात, लैलतुल बुरा यानी दोज़ख से निजात वाली रात और लैलतुल सक़्त यानी तक़सीम अमूर की रात के नामों से भी पुकारते थे। अबू कासम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, निसफ शोबान की रात यानी 15 शोबान की रात के 4 नाम हैं, लैलतुल मुबारका, लैलतुल बुरा, लैलतुल सक़्त और लैलतुल रहमा। और कहा गया है कि इसको शब्बे बरात और शब्बे सक़्त इसलिए कहते हैं कि बुनदार यानी वो शख्स के जिसके हाथ में वो पैमाना हो कि जिससे जुमियों से पूरा खराज लेकर उनके लिए बुरात लिख देता है। इसी तरह अल्लाह ताला इस रात को अपने बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख देता है। इसके और लैलतुल क़द्र के दरमियान 40 रातों का फासला होता है। ये भी एक कौल है कि ये रात 5 खसूसियात की हामिल होती है। इसमें हर काम का फैसला होता है। इसमें इबादत करने की फजीलत है। इसमें रहमत का नुज़ूल होता है। इसमें शफात का एहतमाम होता है। और 5वीं खसूसियत यह है कि अल्लाह ताला की इस रात में ये आदत करीमा है कि इसमें आबे ज़मज़म में ज़ाहिरन ज़ियादती फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 शोबान की रात को अपनी उम्मत की बख्शिश के बारे में सवाल किया तो आपको 3रा हिस्सा अता फरमाया गया। फिर 14वीं रात को दुआ मांगी तो आपको 2/3 उम्मत अता फरमाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शोबान की रात को दुआ मांगी तो आपकी तमाम उम्मत सिवाय चंद नाफरमान अशखास के आपके सुपुर्द कर दी गई। इमाम बगवी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोबान से शोबान तक अमवात लिखी जाती हैं, यहाँ तक कि आदमी निकाह करता है और उसके घर औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होता है। इमाम जलालुद्दीन सियूती तफसीर दुर्र मंसूर में लिखते हैं कि खतीब बगदादी और इब्ने नज्जार ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शोबान के रोजे रखकर इसको रमज़ान के साथ मिला देते थे और आप किसी भी माह के तमाम दिनों के रोजे ना रखते थे सिवाय शोबान के। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोबान का महीना आपको बड़ा पसंद है कि आप इसके रोजे रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ आयशा, कोई नफ्स भी पूरे साल में फौत नहीं होता
مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل یعنی موت لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شب بارات بابرکت رات ہے، اس رات کو جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہے کوئی آج کی رات دعا مانگنے والا؟ اس کی دعا قبول کروں۔ ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا؟ اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی آج کی رات اولاد مانگنے والا؟ اس کو اولاد سے نوازوں۔ اور یہ سلسلہ فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ شب برات کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں، اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ سامعین، جیسا کہ بتایا ہے کہ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ بھی پورا سال اپنے رزق میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اس عمل کے لیے آپ کا وضو ہونا لازم ہے اور آپ شب بارات کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ عمل نہ کر پائیں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کوئی بھی مرد و خواتین کر سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر غیبی طریقے سے روزی میں اضافہ کرنے کا عمل ہے جو ہمارے تک بزرگان دین سے پہنچا ہے۔ آپ نے چاول کے 7 دانے لے لینے ہیں۔ چاول کا ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اس پر پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ اللہ کا اسم اعظم یا رزاق کو پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح دوسرا دانہ آپ نے ہاتھ میں لینا ہے اور پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر 70 مرتبہ اللہ کا اسم اعظم یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ کر اس دوسرے دانے پر دم کر لینا ہے اور اسی طرح تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں دانہ پکڑ کر یہ عمل ان پر دہرا کر ان پر دم کر لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر دانے کے لیے آپ نے یہ عمل الگ سے کرنا ہے، یعنی پہلے ہر دانے پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا رزاق کو پڑھیں گے اور پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ ان چاول کے دانوں کو کسی پاک جگہ پر رکھ لیں، چاہے تو آپ انہیں اپنی پیسوں والی جگہ پر رکھ لیں یا کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں۔ آپ انہیں اپنے بٹوے میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ ان چاول کے دانوں کو کسی پاک صاف جگہ پر محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روزی میں غیبی طریقے سے حیران کن اضافہ ہوگا۔ عمل یا وظیفہ میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے عمل کیے لیکن وہ فائدہ نہیں دے رہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت کے بعد آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اس لیے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آخر پہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔